Sperateo norju diringata yuti topte mar kitpe spera maner game spera inorju innas kyang tene ngata kazuk demand ngata yot pin yuti with legislature de ngata spera yot pin yani assembly ngata goshe sinok daskan bole skot pasang teo ngata danda ngata te vika demand bo macha champo tene ngata aina theton mampo jiske sale nyampo ngata teo shunskopchik kaltezla I ngata dan government zatkan chakle zatkan bo kaltezla khoni I chokla yuti salchesu ngal la ngata shayad confidence na khoni nente kaltezla khoni thoshik thukpina nija iluksinga je chochen spina tene tezane thak chate ngata shayad shunskopchik nyampo metpa ngata amane teo nenches mane mana samarchu inna kyang teo ngata te kaso ngata mathoble ngata te rewan chodle ki 5 August la parliament ina kazuk shik ngata le Home Minister Jastek Molazat, Kazuk local Jiksalazat, Tevika ngata halam dictator zate Tevika ngata Kapstok singata Tevika dulta ngata kontak singa lecturer zaskan sperenga yot pinju lekin Tevika ngata leva tho amrual ta inna kyang dang yuti dup testing ne lo ni song le halam lo ni thal chachet lang lepta cha po tene ina nga yuti namkuk pina kazuk shik lastirjik dul ya kazuk shikoni ngata bureaucrats kuni attitude kuni yod kazuk shikoni chakle se zachesin kazuk shikoni dotpe khute la se mimaz la japchik juchesin tevina ngata ma theton ma poske saju sperna ngata la council bo kaun la council bo empowerment choche spera et pinju council strengthen choche spera et pinju council la isang ma chewas parte tangche spera et pin kyo macha masat pi ngata tene council khora diri ngata underman cha thong do aju penna diri ngata council CCU khorang ngata diringle LG sahib gorse ka tene fund chi pia ngata te chokla ngata te ka constitute go sadna tene council chewao tene purchase management te os purchase spedek mane maso aju skot basang spera teo nokle diring ngata chang ngata diring state hood saladna tene state hood pa ngata chia chal gos tene darenga ngata azle ngaja schedule type suskop chitong zatele Tewa ngata Home Ministry na Amit Shah kunduni kora nanglo ni kora meeting na tena jipsal zada zat nija shunskop man kazu goskan ngaje tangchesin inna sik schedule kora zete ming taxe ngaja tevena skala jong duk zeskan esperamos tedane ngata teo zesle ngaja shunskop goshesin statim si nangzin ngaja shunskop tangna I thingspo shunskop chi ngaja tangna ngaja kazu gi salnang dikchela ma teo kaltela statim si nangstar ngata salatna Innas kyang teka konete local ang salazat tene ngaje dangi sin nangku ga ngije I issue bo ngije I demand bo ngatangi jalta tangste selte yu ngata dup chukse spere ga yot pinaju tene akone tyo molozle tene ngata ale state minister la home minister state minister kundun te bi chair zadin zetele lekin ta halam teka ne man jak mane mangpoj budde chon te bi ka chang ngata ale yang te bi ka exchange mane masonju teo gen la mane konspere jalta salche yang gen la kazuk sing la chiju sulchen tebes ko la chang ngata thoshik mane koni ngata pura ladak spefia ladak zachik zujilan tanskanjik ngata dem chokne tanskanjik bordang turtuk chamai songpasang ngata chi demand chotna sangme interest sangme lupal tas te ngata demand chok tewo ngata daksa use du peking ngata short kare da gokspa ngata state jozite Songpa time na po change sen ngata han na phala yung stero ngata council han laman demand met pin UT demand ut pin UT mathop pasang council len tero pata tena chokla thore state na po spera chachi khorang spera lekin kale se chik jet chatik so state ka immediate dang take decision am man pin constitutional experts ka ngata hair chusto Delhi kale te kanga yote kale katang wakil sangbayote te ka retired judge angduk Kong sangme pura study dang ni sum joste dis testing last ka tenna hoja kong te retired judge na wakil sangme khije phia lada sepia sangme sang easy chalakpo sangme sang lamo chalakpo state dukza kazu dukjana kato ja bai khije erstwhile jain ke state yot jane government ngata parliament na notification pins kya teve tahat niskas poskyak government convince chana kato You malamo dukzak tenna article tenna we constitution in continuation ji chose tenang khrijang state tangin chesen ozak tene te kana ngata the state is tawa kuti yongste
tene Kargil para po confidence nen tingata josteno Kargil pe khora sacrifice mangpek tanskak hanla kon espera ma yang rumpo mangpot yot kongrang on yot kak timan mangpek yot ngata ka main chisot tingni ko sacrifice tanskak ngata tanskak is a Ladakh spangata sangma chik songte ngata demand juches Kargil pa met pa dema ngenches bang ngata azen ki ngata le pia 1.5 lakh mi pia state tan azuk tan impossible no nge tena ojak ngachang ka chika political parties in affiliated met yodang met chang lek spera chikne tantan zat political party yo anok cha anok point dugano minna chano lekin Ladakh pollution Ladakh se future befia dakse some studies on to state na danda mani miru lekin kata story spera tanga chik chi chatte na yang atang sangma duks de bai government of India izuk shikse duk state tang dua tam ngatang sama yang discuss chongin chesino daksa tangata ngatang ika ngatana sagan nolin duk gome ka ngata kare ngata home ministry hanlang ngata dangi sina solve choses tel tin khuja sik schedule man ba chi hozam ta jes daksa tiu khorang matis bot khorang babot goma man ngata daksa ika MP sahab ngata council ngata BJP government of India ngata BJP ngata bot tangin chesiro pa ngeje bot chungin chesiro for example spera start chungin chesiro तो स्पेरा करा एडमिनिस्ट्रेशन नंको केना ngataरा public opinion matches पे जास्ते दक्सा का तुपसने मोलकन नाजिल्ला ngataरा मिया ngati problem चीज गुने जुगा पता क्या मगर कोम bureaucratic आ लेवल जे योस्तनो कोरा rule and regulation थ्रू डुलचे सिनो ngati mi ची problem यूजर कमरो थक चोते नास्ता ज्यादा मिरुक सर नीजमैन सुमेन ngaja लेटर को देचा जनी हां बच्चा हो जाएंगे गो युग ची दासा आता रिस्पोंड आता मिरुक ngal langata e administration nangko केना UT level a kargin sampel yotpin exam ngata siwa chotpin ngata thuguni class mo ngente ngenkan ngen ngena miruk zarkan response tatpin te chok miruk zarat ngeyale ngija ladas pa changma grassroots level na ngija chama ika drin skyote no ngeji to riwa chon ke ngaja thuguni pia ngija gune choskyor jat ta jospa tene ngaja thore 18 nangko ngaji ina 18 nei jaga ngaya bingchen road ka ta ake u tukstin ngaya mama po jua chospin mama po ngaji request chospin gune juga ta ngija jame ngaja choskyor jat jedin ngaji jua chun yulo goba member thugu nang grade nang ko kana unemployment yodeno ngija party masta choose la malta during BJP no thore congress no nang aam aadmi party on chesino te party gune dulen duk chesino mar Ladakh poten po lose goes te be pya ngija jama during goba member yo chespo yul ne tan po chesino yule nang ko nang rere nang ko thore employment during 55 thugu den deona te nang rere nang ko mulazim thopstino kong sama deni yu chame nang ko kana skalas thopche manok samarang samena tebe pya ngija gune choose mani mase juju zere nele tebe pya ngaja loptu gune kangal gune ngija gune samad na thore 18 ngaji call chostin 18 ngaji maveni ka ngogol chenek chachun che jana ngata kucho tang de mani administration mani ngitsa da miruk den be justin denja ngaja recruitment mabia ngaja library re sompen university sompen college re sompen tene khongune nga phone ong duki nono protest macho thore ja khajin ngaji phinga jete phinga phings tebe pya zera ta recruitment chache samba miruk lungi salam song ta lo sumba du chukjena jete khongune to je duki ngija wala age relaxation ten je nge zera ngaja lungi lo jipchu sumchu ko sidu kata hai UT level base ka ya LSD se base ka rule na go tange zera lo jipchu changi chakan mi ki sube parta chano dembe zera yunga tang gop score tang chesidu tak chode zera lo jipchu chajeng bo banja ko silche se mentality yo mano te paper tang su yan na thugu gune dit aka ko cho chane paper tang du da dembe zera te be bya unemployment la gop score tang chese pya relaxation in nge zera ngen na ngi ja chame gyospa recruitment bo chagos temen ngai unemployment gunla masa ma safar chaches du yale butkane jakuni na tane apex body uzate tene ngatai Ladakh la safeguard ifya tene tuzur mangposong kazugi BJP party tene kalle Kathustan le apex uzat khoy uti din nga tene apex body shulkan bika tene ngata Bharatiya Janata Party diring chakpala tene pura kalle respect choste kalle ngai Guspa fulte pura jepsi jun ding chakpala ngai yongspin kazuk tu sika ka time ka kazuk meeting attend joga satpin ka tu sika sign joga jotpin ngai pura choste ding chakpala ngai jepsi jun yongspin jo butkane tu sinanga nga ding ibo khakchan chagoshes mimangla hago goshes khakchan sorarak diring ja
주제 리더 상마이가 딩이 캐시코테도 미망 상마라 하고 고시스포 각찬 디녹 상마락 테네 daksa kalne molarak Bharatiya Janata Party disassociate songtan pin jungjiga kazuge apex body nang KDA meeting cha jane nyete ka jipsal ju goshes kakchan chorarak shebje tikserimbo che ujuk sinanga tikse ma meeting gaspek songtan pin de meeting na thakchat ma gaspek songtan pin te jane त्यो थक्चा सोंतेन पिन कजुक लदाख ला चीची ngata shunskyo goshes dok ka sikshuruli na yot kane shunskyo चीची goshes yot tewe ka ngata ngai spera salala tenna chorla ladakh la constitutional safeguard ka ngalang mongpo ngata apex body meeting na mongpo ngata azuk sonten pin discuss mongpo sonten pin taksa kale molkan nang jinla ngatang baria sikshuruli ka sonten pin badya ngata UTV legislature ka sonten pin badya ngata as similar to JNK UT jokshik na sonten pin boro line minda ngata topic mampe ka ngata discuss sonten pin baria aw bokse jo goshe juno baria yu goshe noksen jinang tarung chapa langye jo daksa chapa tarung ngata thak chate ngata ka goshe jin te ka decision din chapa ngata machano kazugi thikse nanga stingju ko meeting binanga denanga thak chaten pin ten chi meeting chanang chi ngata decision nen nang tikseri mochus kunduni ujuk sinanga ten kalle nang ladakh se MP jamyang sing nam yas kundun niske ujuk sinanga dukste chi press conference nang chi decision nen nang kong niska lotem sonte kong niska jukste maneteo ngata chang thakchat minen jakan ngata thakchat sonten pin teka science sonten pin thore jokong ye chama existe no press conference sonte ngata dragon la press conference sonte clear sonten pin testing ne ngata KDA nang apex boarding iske meeting song tinangang yot pin tinangye tyo jus pin KDA statehood demand jorok pin ngata ladakh se ngata le apex body UTV legislature nang nyampo sikshurul na chi sunskyo be tyo ngata bortot pin te thakcha sonten pin te ka ngai nye kalang jus pin ngata leader sangwalang ye tyo jus pin dring ngima chikpe nanga dring inna ganta chikni sinanga ta thakchat ngenchen mano ibi ka tong discuss mangpo chacheno ladakh la state hood po panche sinoga tantan samba tango sino mima ngata khaspa mangpo nang yampo tunte tarung ngata discussion mangpo songte ka panche sino ka penches mano ladakh pa ka gosdom duk te ka ngata discuss shago sino jus pin dring taruang nge juat dring daksai ka ngata ja nok dring kali mola thakchat chache no taruang ngata ya chamalang ye tyo juat ladakh se mouse pe fia chi goshe no tyo fia tantan samba sal goshe no tarung discussion mang pozat goshe no khaspa ma puna bostun goshe no state hood po phanche no ladakh lepa tene sperang ispa bo tene daksa kale mola tene BJP dang sapa disassociate sontot pin diring adang ina ngai na diring yongches po ngi diring ika ngai yongches men gunsan bo tenawin tene kazugi diring yu hago goshes mimala khakchani no tene ngai disassociate chachese men gunsan bo konam tyoin kargil pa diring yongos po ne diring adang KDA na po chilo apex body nang po meeting choruk thore jo po court la ar supreme court la sonte 370 restore chosen jina case shuru ka kargil KDA bo UT topte black deal sikane twain diring ata UT topte 5 jaga gastun chatin khone akane black deal siano khon nang yapo diring aya thak chate dul nyanches met jute ngai clear jus ngama afsus nang yapo jungi ding ma afsus chorara kazugi ladakh sena goma rang Rajya Sabha speaker Om Bilas kundun le ashkoten pin te jane ngatan sama khon la thuk de khon la reception ma gaspa sal gojot pin mate jaga ngata ladakh se mane ma afsus esperasyon ladakh ban juste bos ma shkomo solar dring Om Bilas kundun shkot jane ngatan sama khon la thuk de speratan gojot pin Om Bilas nakte jane Om Bilas shkot pin kale
Lon kurang mazet kangatale. Diring sukpa hil konsale samsik function chosle. UT administration samsik function chos. Ngaje religious organization chia loan zera me ngata. Om bila yung chesla airport la ngata goma loan zete kala changma keret ngata. Khong aiza tiro ladak se mima sa aiza tiro. Daksa sukpa ngaje chorlo metle. Chosok sangma I reception la yung zet kan changma juk ter hoikale. Ngaje 26 जनवरी नंग 15 अगस्त ला नेशनल डे नो ngaje chatle juni bordu ngaje te इज्जत दुख ngata लगा से उसको मुला लगा से सुस्तो मुला ई डिस्पेंसेशन नदिंग कर वाला जुग से दांग दक्षा को ऐसी खची बोलते नोले मी खची डिसीजन ले कोरा दक्षा तो वांग बोलते नोले करगिल के लिए बहुत जाने मजे बहुत जाने ले संगमा युक्त नता पूरा दिन भर नता तोसदुंग ना तसी खचुंग तुस्ते पिले सीसियंग तुस्ते पिले जम्यांग सिरी नमजल नंगाजे तुसे खजुस पिले नंगाजे केडी नंग यंपो मीटिंग छा जाने एमपी साहब करने स्क्योर होसे रख सकते मींग नंग सैटरडे संडे बहुत पिंचे जाने था जाने पार्लियामेंट सेशन दुलत पिले सैटरडे संडे जम्यांग साहब नरंग रंग जम्यांग साहब जुस्त पिले ngaje rewasus pin जम्यांग साहब स्क्योर देना सकते खोंग मस्कुद ले तेल सिंह ने निमा सेरे टोसलें सोंगते तसी कचु आते वांग गिसुदले दिरिंग कर केडी नंग ngata padla chadun chache ro thakcha chache ro सकते खोंग टोसदुर गांग पे ना जुक्सले सिर्फ फेसला चे संगाला खोंग ते वो मोल्टेस को तक्सा खोंग मोलकला ई मी खचिक जोते ngata चांग तुस गो से रो मोलकल मोल्टेस को लेखों तेल सिंह ने ngaje yang संगमा जोंग तेस्पेरा दाखबिन चिचो गो से रख जरपा बीजेपी माने लदाख से नाचम सिक्स पार्टी योतले samsik chostok yotle changma thundel songte I decision len kanin mi khachi lente manle diria I ka ngata lothun chana choso changma yejera sisale party sangma di ka lothun tuk seri BJP soso it kafta wale chosok sangma dugi kale chosok sangma tena thuste no lagata te feza chokan la mi khachi feza kya da ote izzat duk ngata chosok sangma dirin dispensation dena लगा से बीमा से लीडर को लाते हो इज्जत दुख दे देंगे ता हिल काउंसिल यूटी डिस्पेंसेशन ना कदम कदम में कहाँ तंग संगा बेइज्जती चोरक दे मी खाची दिस हर किस मानते से खाची ये रहा तो किस ये रहा डिसीजन जाने जो कोशिश करेंगे ता ते जाने बोल कोशिश करेंगे जब दिया में जाते ngalla गिरांग स्कोर डिसीजन छे संगला चिपता डिसीजन गिरांग स्कोर yang डिसीजन सोंसा आका गिरांग अजे kan mi सोच पिना अजे सोंसा गिरांग ngalla स्कोर सीसी ते जाने yang मीटिंग बोदा जातोले ते मीटिंग खजन मन पिनी सीआईबी से योतन ते ngata तुसो स्केट yang चियोत पिले कोते kan स्कोर ngata दिरिंग मोलानो तारुंग प्रोजुर सा कोसेरो इन्ना चोस्ते ngata I thakcha chaches पर ngata मूवमेंट का Nang me choches, tu ten le kerses se ton I sama gunsa ni ngata. Ta yang tu simches met kable. Kaltes yejerang sama ngaje apex body ka local yodda ngaje line of action ngata chochen le te mutabik ngata agitation chochen le. Nijera support yodda ngata choches le. Support mena kam ki support na tena chochen le. ये जो आते हैं आज सिर्फ पोलूस लगा चुन दिल्ली सुपर चोस पर यूटी के दिल्ली सुपर चोस पर ले संगमा में रूलिंग पार्टी ते जाने का था 89 एजिटेशन है ना टेस्टिंग ने ले ngaje te जाने यूटी फ्रंट वो जिंदा बोर्ड पिन ले मी खाचिक बने ngaje धक्का यूं में पिन ले तो जब हालात जो पिन तेना ngaje ते बेकार हम तो दुख पिन ले दिल्ली आंसुत लेगा ngaji po थोड़े धड़ा दुख होता ngaji po दुख होता ngata I तो संग ngata लदा से सीधे थे I थे ये सोचे ये जरा समास्कोत ना मास्कोत दिरिंग प्रेशर जोस्ते मास्तो तेना फिर ngata करगिल यंपो ठोस ngata दिरिंग ngaji आते हो हागोरा स्टेट हु तमचेस का कुछ छाड़ दो लेकिन नाम संग
상매 투기다 버려졌래 ngata chi tonsa je gyot nang tepsang thoa di man ngata bora nokle shaping ne negotiation ang ta bago sila dikin diring mun lang ngata ai ka state hood ngata bago se nok zena ya legislature the six schedule chi koi ka duko se nok zena tepsang baskan jik mastok ngata central ta government ta man ngata diring state hood zena shayad ngata UDP legislature six schedule to bina Yang ngata mazena kasu tiga cengata. Ya yukja state hudina solid ngata ciga itkane. Jagare nazik salat ka mimang sikduk leka wa state hosa met zekan dugale. State guba ci udal wangcha ngata raga lepte no ngata. Janne ka rakla social met ka ngata. State hudina ngata ladak swaguni ngata rayong chen. Ladak swala laga ci songma ngata taksa se wangcha itno. Janne ka ngata dipan choko sin met ka. KDN meeting dragon na chazane ne CC साहब क्यों जो मीटिंग अटेंड चो एक मिनट ये तेना क्लियरिफिकेशन टाइम तेना CC साहब MP साहब मैसेज को CC साहब मैसेज को बोला था तेना MP साहब CC साहब क्यों ले CC साहब MP साहब मैसेज को छोचू आजाले मैसेज बिना त्यो मोला आजाले MP साहब yang Russia domte shkot nyanches miruk dirin KDA na Apex chi thakcha cha dan na tyo na nya po MP sahab in zer kan julon bo salte tena na shkot kan in thakcha kazugi tene daksa kale molkan nangjin la tene Apex body na KDA meeting cha jane tena chi azuk song rangrang na changme mimang changme rangrang thuksam gun borat pin Kargil pe tuksam borat pin ladas lengata leader sambe tuksam borat pin nyete jane tyo jus pin kalya tene inanga tene ngata ngetarung ngata Kargil ne ngata BJP thuste miruk Kargil ne ngata nampe chodus thuste miruk Zanskar BJP thuste miruk teng sang khakcha tene ngata ladak se MP to jamyang sabina thuste miruk khong thangme sang khakcha nin jus pin daksa kaya shirabe molara te jane jamyang sia masut kakle te jane jamyang skundun lai yang meeting Jangan meeting. Yuna ladak si itong sesang kaksiya tu meeting ini. Konengan la meeting. Iu kaksiya cuma osa kuat. Kau ngata terus mana? Tezane ke langsung sospe depon na kata si gasa na nyampo konel. Si meeting yuna ladak si itong sa kaksiya tin kong pe. Kung ladak si terus mana? Ladak sa mimang sa wotang selam sa mana? Ladak sa skat pale menali kincela tang sa mana? Siapa yang sekarang meeting? Nyesya tu wang jin, dini tiksa na falkai nyesyin. ठीक से ने फला बीजेपी हमेशा इनो बार खोंगले दिले चोचेस मीटिंग ना बोते मियोंग चेस फ्लो योन जंग बार ngaja lun दुगोस तेने ngaja ते संबेना दसंगे ngala जिसकर नमजिन बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी इनो जुंगा सरकार योत का बीजेपी तुस्ते मातो ngata लदाख से दिमान ngata काफो चेचनोक जकन हमेशा इज्जत रंग बोटिले एपेक्स बॉडी संगमा मादिगा नमजा जम्यांग नमजा ngata ली चोचेस स्पष्ट nye बोटिले संगमा मादिक nye उचुक तक से बोटिले Diring dang ting ne Apex body nang yapo jamyang sing mane thuste skot te mek nang daksang se dan ne lekin ha jamyang sab that paran ba zen michuk ladak se mimang se ska to zero sing party ska de sang Bharatiya Janata Party tawe sang ladak se mimang se tawa dulla borgosan ladak se tol se pya ladak se mimang se tawa dulla borgos party sosoi no Zerat bawa ngaji tenna pe sondusyat tenna utang ngaji sondusyat tonya tenna utang ngaji zerat tenna zerat ngaji langsung sok pachu azete six schedule kong zerat town council tol pachu ala six schedule la council empower chalo council e daksachi state asho de rangade helba ino izuk remote change yang council la helba ino Isok remote change yang remote change yang na power ko ranga surrender choose to do for help ay. Konsal में ngati na ito ba konsal na nishi sa power ito no kale. Ka dhula me tyo dunche se biya daksa darna sa. Maka ina nga tene mangpe jige chuznan kyongan na shit se na tyo ngai bardash chochesman sangmala jule. रुलिंग पार्टी दक्सा ngata जुवा तने बीजेपी जुक से दुपा
Dini nije kawa zadang ya nije takcha sal sik shuru na azu po nije kawa zadang ya. Naja lepa sama kagi sa go sa to osameto lepa tayari ya. Nije kawa zata sik shuru na azu po ya. Bilkul naja tayari ya le kawa zat. Dini ngel zat daksa ngel zat. Dini ngel zat. Dini kala daksa spera mola zat. Dini nampe tokdu dindo nga patamet azu gune skola ya shano suni skola koa namal chodo chomin zakano patamet nga. Diri tak 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 diri HOD pas hame diri nape fokus pe name choruk ko ka sama nanche se koshi choduk dang sapanga da tukne nga diri juru chokse usko duksin diri nga ma demba hagwara labak la diri chido si thopche jina shri Narendra Modi na Amit Shah mane thopche metya ngati usko jangya free kare ma thopche metya kaza diri sik shuru ya nije kaza lepa tayari niye ye nije tuksansal korin majusa Bekongna ngata tema tantono demono samargel. Diman box fixing ngeje kama. Diri ngeze pale ngeze chikna chika uskora sa tugere te uskora maza chikjut. Ngeze che tonta por ngeze sama kileli ha gogo sik shuru ngeze zano manma impin daksa nyerok zano. Dene ye kama sa da sik shuru go. Tak sa te le ba ngata goshe sino koyale. So mamola nune sikshikun basa. Kaza ruling party jidosi te kaza. Ruling party ye juju pa nisa sama thambo jara pa jidosi kaza ya iu ta kaza ya ne bola miru. Tujhe sama. BJP met pang yacha mano tene BJP tu se zatang le to ding zatang le kale daksa nyang ta chi le nga jang cha sa nga jang ju chi cha sa ni se daksa ju de nga jang ju chi cha sa tena ju ji no pa tena no le dang nga tang ju pa chi residence certificate nga tang ju se ja khati ang sal chak te chi gallery respond mano BJP tawa chi support no residence po thopche mano ju chi cham chu pa nga ju sping mato vale Dina juste pas le carrefour non il topje ma non il tant de couteau masale juste pas dire ça quand il conséquence teo topje ma non ale shuru son no pas darsa panchayati sin kochana iga employment shuru son no pas tezu samatem ti gorgos pale iga darsa covid na longis pabut tena tezu chuna sapik sambek sal gos pa sapik tolding ti chagos pa Chubutangman kampa chat zinte in penele. Dewa itu chosa. Daksat BJP tangste na hali ole zerte matangse na patang. Ino pa nije jugus pa changme ino pa ngaja sa serja pa. Ngaja mimang changme BJP award tangste ngaya changme electros pinia diring ladak se pia last choko. Kagale lu dunju du se pa ka yuti chungse la kagale chang du Daksa molara resident certificate tangste molara resident certificate ngaya chubutangma Zanini tasu tumiana ngai di 다 찾아 마차양 수수자 된다니 아포 상황이 찾아오는 이자 마차양 수수자 된다니 대만을 덤베랑 가자 살포지 시진 낙상당 톨딩 송세 상매가 둘째는 가자 냠포인 라닥스 세브 가는 냠포 가자인 लेकिन दक्षिण इके थेतुम चरक नजादी का स्टेट हु जुएट न गजा तक संवादन चिजिन सक्छु त जले दुई छ तंगरा ठीक है उनको गेते हो जुनी आता सा सिक्स शेड्यूल नता फंग मारे मका ये दक्षा जुस नि जले काल्तेस यूटीबी लेजिस्लेचर नंगा पो सिक्स शेड्यूल तंगना नता स्टेट हु नता मिजे नता स्टेट हु ते फेजर हो सरो नता थोड़े यूटीबी लेजिस्लेचर लंग तंग नंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड यंग प्रोविजन तंग जकन गोने फला जतंग नता तेफे निरंग मुने कटिन में नजे तेजानी डायलॉग अच्छा जने गोमा डायलॉग है नंगा होम मिनिस्टर खुरा कभी चोते सिक्स शेड्यूल तंगा में सिक्स शेड्यूल है साबा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को यंग प्रोविजन तंग जते गोमा ने फला नता चिया सोते गोमा नता अच्छा जने दक्षा सवाल ते गोनो नता यूटी दक्षा नता यूटी थोप टेस्टिंग ने विथ लेजिस्लेचर थोप नंग सिक्स शेड्यूल लेका मेतना yang cizina tanang tewo six schedule nang tangkan nang danda mari sama mata government six schedule cia tanga medzaka ngalla khongra promise cia tanga medzaka te junsan bongi ja ha go seno kata jaga mangko ta sekta notice la ngata ladakh la six schedule tanga medzaka te junsan cia ka last state migration chose zero six schedule na ayot na migration so nyan che panok pilok demi thong nyan che mano te sok se protection constitution yang provision yang tang nyan che mano Ewanang zerat, kaltes six schedule tanga metna, tere statehood osero. Statehood top na, pe kanun chose se wang chawang ngata
ladak sila kale bana teo nam se rena ta teo ha go sa go se spera tang go sa me dirin zera dakha kho yang bol nga itu dak ngata goma ngata Facebook di demand full zanang dirin jora no congress khong existent tates BJP khong na for the election in angaje uncontested ngaji contest micho existing party jangme aam aadmi nang sangme dirin daksa ngai kamal sa Nize ya UTB legislature with 6 schedule Yamana state who thongna ngaji sangme se ratban ngaji sangme BJP ka support thing ngaji sangme support thing ngaji this time you hago farak hago sar 6 schedule nang constitution yang provision na safeguard tang chesang ma fatak tanga sa katesteo met pina BJP khonda nga home minister 6 schedule tang se ratna te jawa chesukta otu sawal samba tang goshese spera khakchan rik thongkao ichoksiga touch mane masong halale nganang chamirupin spera touch macha kan bungi tyo jun chawara daksa ngata pilokne chai om bila yoato MP chamsi yoato pura mane jang takriban india yot kan MP jamai ka le biale MP yot le pura MP leba chipone council ga nam spera tanga chipone BJP ko juang ikasung ikang BJP song akang BJP song spasang spera ngatina kami chiyo tyo ser tuba meru kyale thak jate nge scientist gi spere coaching khone tyo juru knowledge enemy wo ignorance men juru knowledge enemy wo illusion of knowledge in juru yani ki khaspa tum kan bohuma ta noksan in juru khalale dea gom birla yong jane opposition and spera tang chuk jespa opposition la chang scarf mathup nispa ngaya appointment nin pinom birla na appointment thop en moke ka yang ata tena sit kyong de ngaya appointment cancel chosale ngaje chiz chen pinjana during council in nangkuga silent future UT thobe sangala ngata phantos banchi dupin fund lab chami rupin sagya dega thakchat mangpo tang yan dupin tungone recruitment chong yan dupin te changma during UT thop testing ne council la metkan song tyo ngaje khon la juchot pin ba zer ma chuksto kaxlo songle testing ne denjak ngata UT government ne capacity building zerkane program jus kawe nangkuga law secretary Pripal Singh jus dupin khon langi te tiwa tispin ngaje council act nangkuga chai center indo state indo samshik pene udna execute po council a choche se dis te duk tyo hakika dena bab sa meruk chia ma bab sa in jespa khone tyo lo 2018 amendment bo lab song dello tyo tantan lain ngai nok lekin lab shana ngada council la deputy chairman yo kya khon la decision making power meruk inekale juk sang be kenele khon la decision making power meruk te decision making power chia mata in jespa khone te spera job mata mic po yang chik chila tang sale songspa jang diring atila kamzori ho chik mone tyo tiwa tang na tyo 이거 시도 나니 또 정을 되면 동체상 메루 도모 통 메루 내내 곤살레나 착한 장마 이가 샤코스 장을 여러 메타 야리 곤살렌트에서 곤살레가 베라이노 이요 다요 아우 총소서 간 낙사망 뻗을로 곤살라 파워 미룩 진 미룩 간 뭐 SSRB 디스트릭트 SSRB 들어오였잖아 곤살레 수 장마 이주 내레티브 조세 गुमराह चुचे서 क्वेश्चन मचो याला सुइना चाहे ऑपोजिशन नो यंग इना कंसलने मेतकान इंडो रिक्रूटमेंट कारंग रिक्रूटमेंट पाकाले रिक्रूटमेंट चुचे서 रिक्रूटमेंट रूल को सुनो रूल का नहीं दक्सा सुम दुप से नो ले तेका बेस चेने तुंगा गाता बेस मारी मोचे चेसे चक्का ले काले मस्तो ने दिपा काले तेजा न फला गाय हो जो तो न फला कारे ना याले काले ना गप ना गाय निरा मोलकले एसएसआरबी योतनो SSRB yote no palale SRB yotna SRB rule ame yote no kaltes SRB rule meduk boladna SRB ame palo SRB yotna rule yote no tyo karan pura yusi to no pakale tyo iga chon to melo tontam kana beshi ne chang jore mera yale tene chamera puno to cha chube yale kale juba thi yale kale 상매 politics ko onzale samji program chose na kale pakka ya religious hate to x is cc songma bocho kale songma il ko tam se dale do tukse chekal kale ye chukmal dunia le diri ka ye sambena nga suikang exam tangche sik metia zana politics sangme kyong zale te pia te ka te topic po borsa le diri ngatang ika diri mudde pia jalte nokle diri mudda bo inok future course of action chia juna ngatanga chamchi government ngatanga tezane ngatanga wada chosle
ngata te zan goma goma ngaja sum songkyak dilya college ko kyak tiksen mo chis ko kyak nga song penle Amit Shah skundu ne te zane yang testing ne ngata te sang che delegation kyak le te zane konel da ni senanga ngata solution phin molten tebe ka manas pasangna ngata daksa I diri meeting bo boten gala ta manel da ni sang da phalanji sontono te pia sperate bo nok ta ngatang chup chate dukste government ngatang demand beka nastak tang ches miruk te pia ngatang langste ta askerak damste mane te chara miruk zarkan bo te bo ka ngatang diri ka ta socho ngatang jalte no gala te jal pasangna ta ina sperate bo nokle statehood ka daksa BJP ngajate bo nang po man mor ba tateo thangma yang ngel dapste discussion dugna ringmo chache nok ibo spera thak chatkan jik inok samarakle che juna statehood ngata ladak the statehood thobzerna ngata 6 schedule sang che inok UT with legislature sang che nok chunji ngata demand macho no pole ma chenmo jik demand chostno ka bina ngata I nat po thangma jomsono te pia ngata teo nispa yang chalak chichik te bonokle Kazuga ngata dakse ka spera ping BJP thite mane ngata yanches manuk zarkan bo tenna chokhla Kargil pachi mathi da ngata yanches nole ngata yuti chikchi na dukstono pa niske demand chikchik chona tebena shukshon chopale thore solution ngata chikchik mane nis thopches me kya Kargil pe pia sosojik le pe sosojik thore ngata solution thopches me kya te pia niska lokte ngata ibo nolte mane te thopches me kya kaltes le BJP daksayo molat na ki le district chikpa statehood constituent ya 6 schedule constituent jene ठीक रख welcome le constituent जत मजे नाम जर दुले ते पेदारी का छमे मोज ngaja tayarin जरते te pe nge samarakle te o nyanches manok te o kaspoji gonokle ladak la po nis puches manok te o ngata ashesono te pe solution chikchik jongche jenok sperate onokle diring ikane apex body appeal choste ngeza changma skyote nok diring ngata ika thukstak te chache nok ki ibeka ngata ta shuks gap goshara ga mirak inazu duk na gomene mati nok te tan tan nokle ibena nga gomene ta deja election yong za nokle state ngena wa election yong yotkyak zakan bo ami cha gyuzmet pinal dangi zerzane ami cha gyuz nokpale bengal nang te state ngena election chache duk zerte ta inna bachuen dukna thore 2022 na yang state ngena election yong chezno tene yang ngata dukchezno ale te pya election mane thara manok pandemic ang gokspa tharches manokle ngata solution gokspa gostenok chiezerna daksa ika sangme mola za su satisfied metenok dakse ina hala chikchi od ladaksena teo satisfied demba metenok te pya ngata solution bu ngata gokspa thopchese pya ngata course of action chochezinok te pya apex body chi date fixed do chi ngeja juaj phula do te jaga sangme tene iwa rox chozer te ngeja jua phulchese pya dini ka jalten thukje che jole ka diring शायद छंगमे इना मांगसे बते नलता वा दुगले तेने ngata ata chik joste mastok ngatang karong lepche manok sakkan bo te phia apex body ngaje program chuatle ka jaga ban chochen ka jaga jalsa julus chochen zakkan tene ngaje rewa chen ngejang goba member sangbe rangla yulas ko te migula ha go chukste mi sangma school te ngaja choskol zadin apex body chone ngaje te agenda wo thore gokspa ngaje spekin ngaje sambala tuje che ni ta parigi